प्रायश्चितं रचय सतनाय सतै मे भजन्ति त्वामितं स भगवता मन्त्रयति जो भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि यथेष्टं रे भ्रातः कुरु हरि हरि ध्यान मनिषं ततो वो संसारं बुद्धि तरणदाय मयि लगेत् इदं बाहुस्फोटैरटति रटयन ज प्रतिगृहं भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि बलात् संसारं वनिधि हरण कुम्भ भौमो सतं श्रेय सिन्धुनति कुमुदबन्धं समुदितं श्रेणिस्फुर्जति मिरहर सूर्य प्रहमं भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि नटन्तं गायन्तं हरिमन बदन्तं पतिपति व्रजन्तं पश्यन्तं सोऽपि नदयन्तं जनगणं प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुणदुर्गन्तं प्रकलनात् शिविभ्राणं भ्रातु करसरसिजकोमलतरं मिथो बोकत्रालोकचलितपरमानन्दहृदयं भ्रमन्तं माधुर्यमदयन्तं पुरजनान् भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि रसानामाधानं रसिकवरसदिष्टवधनं रसागारं सारं पठ्यते तारस्मरणत परं नित्यानन्दष्टकमिदमपूर्वं पठति च तवाङ्घ्रिदन्दाब्जं स्फुरति नितरां तस्य हृदये भज नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि श्रीमचैतन्यदेव त्वं वन्दे गौराङ्गसुन्दर शशिनन्दन मां त्राहि जति चूडामणि प्रभो आजानुभव स्मरस्य नीलाचलविभूषण जगत्प्रवर्तित स्वादु भगवन्नाम कीर्तन अदिताचार्य संश्लाघिनी सार्वभौमाभिनन्दक रामानन्दकृतपित सर्वैष्णव बान्धव श्रीकृष्णचरणाम्बुज प्रेमामृत महाबुधे नमस्ते दीनदीनं मां कदाचित् स्मरिष्यसि ध्येयं सदा परिमविघ्नमविष्टदोहं तीर्थस्पदं सविरञ्चिनोतं शरण्यं प्रत्यार्त्यं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्ता सुदिते श्रीश्रितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यगरण्यं मायामृगं दैत्यशितमन्नधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं देवादिदेव भगवान् कामपाल नमस्तुते नमोऽनन्ताय शेषाय सख्यद्रामाय ते नमः धराधराय पूर्णाय सौदाम्नि शिरपाणे सहस्रशिरसे नित्यं नमः शङ्कर्षणाय ते रेवती रमण तं वै बलदेव अच्युताग्रज हलायुद्धप्रणभग्नपायि मां पुरुषोत्तम बलाय बलभद्राय तालङ्काय नमो नमो नीलाम्बराय गौराय रोहिणाय ते नमः धेनुकारी मुष्टिकारी कुटारिदल्लन्तक रुक्मरिकुपकन्नारि कुम्मण्डरिस्तमे वै कालन्दिभेदनस्तं हस्तिनापुरकर्षक दिविधरिचदवेन्द्रव्रजमण्डलमण्डन कंसभातृप्रान्तासि तीर्थयात्रा कर प्रभु दुर्योधन गुरु साक्षात् पाई पाई प्रभु तत जय जाच तदेव परात्पर स्वयं अनंत दिगंतगत श्रुत सुरमुनीन्द्र फणीन्द्रवरायते मुसलिने बलिने हलिने नमः जपटे सततं स्तवनं नरः सौतो हरे परमं पदमाव्रजेत् जगति सर्वबलं त्वरिमर्दनं भवति तस्य घनं सजनघनं नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुद्ध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारी नमस्तेभ्यं त्राहिमां कृष्णपूर्वजं नमस्ते सुभद्रा देवी कृष्ण भक्ति प्रदायिनी कृपया कृष्णपादजे भक्ति मह्यं प्रदीयतां जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलांचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः कदाचित् कालंदे तट विपिन संगे ततरव मुदाभिर्नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणे सार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सभ्ये वेणुं शिरसि शिखिपीचं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरिकटाख्यं विद्यते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधिस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पार पार सजल जलद श्रेणिरुचिर
रमाबाणी रामस्फुरदमलपङ्केरुमुख सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरित जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे गच्छन् पथिमिलितभूदेवपटले तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धु बन्धु सकलजगतं सिन्धु श्रदया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे परं ब्रह्मा पीड कुवलदलतफुल्लनयन निवासी नीलाद्रुनीतचरणानन्त शिरसि रसानन्दी राधा सरस्वपुरालिङ्गन सुख जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे न वै जाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं न जाचे रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरित जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हरोतं संसारं ततरमसारं सुरपते हरोतं पापानां विततिमपरां जादवपते अहो दीननाथ नीतचरणनिश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पूर्णं च पठत् प्रत्यशुचि सर्वपापविशुद्धं विष्णुलोकं स गच्छति जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे श्री प्रार्थना पद्धति 247 शुद्ध गंगेय गौरांगी कुरंगिलंगिमेक्षणां जीतकोटिन्दुबिम्बस्य मम्बुदाम्बर संवृतां नवीनवल्लभिवृन्द धर्मिलोत्पल्लमल्लिकां दिव्यरत्नाद्यलङ्कार सेव्यमानतनुश्रियं विदग्धमण्डलगुरुं गुणगौरवमण्डिताम् अतिपृष्ठवयस्या वीरष्टाविरविचेष्टितां चञ्चलापाङ्गभङ्गेन व्याकुलीकृतकेशवं गोष्ठेन्द्रसूतजीवातु रम्यबिम्बाधरामृतां त्वामसुजाचते जित्नत्वा विलुठनयमुनातटे काकुभिव्याकुलस्वान्त जनवृन्दावनेश्वरी कृतागस्मेऽप्ययोग्यपि जन अस्मिन् कुमतावपि दस्य दानप्रदानस्य लवमप्युपपादय युक्तस्तया जननैव दुःखितयमुपेक्षितुं कृपाद्यत्तद्रवच्चित्त नवीनतासि यत्सदा। श्री आनन्दाख्यमास्तोत्रम् 229 श्रीकृष्ण परमानंद गोविंद परमानंद तमाल श्यामल रुचि श्रीखंड कृत शेखर पीतकौशय वसन मधुरास्मित शोभित कंदर्प कोटिलावण्य वृंदारण्य महोत्सव वैजयंती स्फुर दख्या कख्यार लघुड़त्तम कुंजार्पितरतिर्गुंजा कुंज मंजुल कंटक कर्णिकाराढ़ कर्ण श्री धृत स्वर्ण भवन्नक मुरलीवादन पटुर वल्लभी कुलवल्लभ गांधर्वाप्ति महापर्वा राधराधन पेशल इति श्रीकृष्णचंद्रस्य नाम विंशति संगीतम् आनंदक्यमातत्रं जपठ शृणुयाज सपरं सख्यमासाद्य कृष्ण प्रेम समन्वितः सर्वलोकप्रिय भूत्वा सद्गुणाबलिभूषित ब्रजराजकुमारस्य सन्निकर्षमवाप्नुयात् ब्रजराजकुमारस्य सन्निकर्षमवाप्नुयात् अंगं श्यामलिमच्छदा भीरभीतमन्दिकृतेन्दिवरं जड्यजागुडिरोचिषं विद्यतं पटाङ्बरस्य श्रिया बृन्दारण्यविलासिनं हृदिलसदामाविरामदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेम दामोदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्यायेम दामोदरं निखिलश्रुतिमौलिरत्नमलादिति निराजितपादपङ्कजान्त अयि मुक्तकुलिरुपास्यमानं परितस्तं हरिनाम संश्रयामि जय नामदेव मुनिवृन्दगये जनरञ्जन परमख्यराकृते तमनादरपि मनोद्गुदिरितं निखिलगतापपटलिं विलुम्पसि यदा भस्यपदन् कबलितभवदन्तविभव दृशं तत्त्वन्धानविदिशति भक्तिप्रणयिनीं जनस्तस्य दातं जगति भगवन्नामतरणे कृतिते निर्वतुकं महिमानं प्रभवति यद्ब्रह्मसाक्षात् कृतिनिष्ठयापि विना समायाति विना न भोगै अपैति नामस्फुरणेन तत्ते प्रारब्धकर्मेति विरोति वेद अघदमन यशदानन्दनन्दसूत कमलनयन गोपीचन्द्र वृन्दावनेन्द्र प्रणतकरुणाकृष्णवितनेकस्वरूपे तैममरतिर्चैवर्धतं नामदेव वाच्यं वाचकमिति भूतनामस्वरूपदं
पूर्वस्मात् परमैव हन्तकरणं तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहिता परधनिव प्राणी समन्तवे दस्य निधोपस्य सोऽपि सदानन्दं बुधमज्जति सिद्धितार्षितजनार्तिरशिरम्य चिद्घनसुखस्वरूपिणि नाम गोकुलमहोत्सवाय ते कृष्णपूर्णवपुषे नमो नमः नारदवीणजीवनसुधर्मनिर्यासमाधुरीपुर तं कृष्णनाम कामं स्फुरमे रसने रसने सदा तं कृष्णनाम कामं स्फुरमे रसने रसने सदा श्री वृंदावनाष्टकम 212 मुकुंद मुरलीरवश्रवण पुलहृदवल्लभी कदम्बज करम्बित प्रतिकदम्ब कुंजांतरा कलिंदगिरी नंदिनी कमल कंदलांदलिना सुगंधिर नीलनमे शरणमस्त वृंदाटवी पिकुंठपुर संश्रयाद विपिनतोपि निःश्रेयसात् सहस्रगुणितां श्रियं प्रदुहति श्रेयसिं चतुर्मुख मुखैरपि स्पृहित तन्न देहववा जगद्गुरुभिरगिमयि शरणमस्त वृंदाटवी अनार्त विकस्र व्रतति पुंज पुष्पावली विसारी वरसौरभद्गमर महाचमत्कारिणी अमंदमकरंधृत विटपि वृंदवंदीकृत दिरेफकुलवंदिता शरणमस्त वृंदाटवी क्षणद्युति घनश्रिय व्रजन जीवन जुनपदै सुबल गुबिरलंकृता ललित लक्ष्म लक्ष्मी भरै तैर्नखर मंडली शिखर केळि चर्चिते व्रता किशल्यांकुरे शरणमस्तु वृंदाटवी ब्रजेन्द्र सक नंदिनी सुवतराधिकार क्रिया प्रभाव सुखच्छव स्फुरित जंगमस्तावरा प्रलंब दमनानुज ध्वनीत वंशिका काकली रसज्ञ मृग मंगल शरणमस्तु वृंदाटवी अमंद मुदिराधुत व्यतिक माधुरी मेधुर ब्रजेन्द्र सुत विक्षण नटित नीलकंठत्करा दिनेश श्रोदात्मज कृत निजाभिमानलस लता कर्म गंगन शरणमस्तु वृंदाटवी अगण्य गुण नागरी गणगरिष्ठ गंधर्विका मनोजरण चातुनि पिशन कुंज पुंज जला जगत्र कला गुरु ललित लास्य बलगत पद प्रयोग विधि साकिणी शरणमस्त वृंदाटवी वरिष्ठ हरिदास पद समृद्ध गोवर्धना मधुद्भवती चमत्कृति निवास रासस्थला अगूढ़ गहना श्री मधुरीम व्रजन्य जला व्रजस्य सहजनवे शरणमस्त वृंदाटवी ईदं निखिल निष्कुट बलि वरिष्ठ वृंदाटवी गुणस्मरणकारी जपटति सृष्ट पद्याष्टकं वसन व्यसन मुक्त धीर निशमत्र सद्वासन सपीत वसनिर्वश्रितिमव्याप्य विक्रीडति गंगेय चाम्पेय तड़ीर्विनिन्दे रोचि प्रवाह स्नपितात्मवृन्दे बन्धो करन्धो दितिदिव्यवास वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं बिम्बाधरदि करमन्दहास्य नासाग्रमुक्ता दितिदीपितासे विचित्ररत्ना वर्णाश्रियाडे वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं समस्तवैकुण्ठ क्षीरमनसि कृष्णास्य वृन्दावनधान्यधाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं तोया गया पल्लवपुष्पभृङ्ग मृगादिभिर्मा नवकेलिकुञ्ज मध्वादिविभूषमाना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं तोदीयदूते निकुञ्जजुना ऋतोत्कय केलिबिला ससिद्धि तत्सौभगङ्के निरुचतां तत् वृन्दे नमस्ते रासाभिलाष वसति च वृन्दा वने तदिशाङ्गिसरसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं तुङ्किते सा तदन्तविद्भिः लीलाविधाना किलकृष्णशक्ति तवैव मूर्ति तुलसी न लोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्मै क्षिप्ताश्च कामा तरङ्गमध्ये रूपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दाटकं च शृणुयात् पठित वा वृन्दावनादि सपदाज भृङ्ग सम्प्राप्त वृन्दावननीतवासं
तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थ। वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते। जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। इंद्रवृंदवंदिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभुविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनि ब्रजेन्द्र सूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजन। अशोकवृक्षवल्लरि वितानमन्दपतिते प्रबालबालपल्लव प्रभातृणाङ्घ्रिकोमले वराद्भय पुरत्करे प्रभोत्तसा प्रदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजन। अनङ्गरङ्गमङ्गल प्रसङ्गभङ्गुरभ्रमं सुविभ्रमं समं भ्रमं दुर्गन्तमानपातिं निरन्तरं वशीकृतं प्रतीतनन्दनन्दने करिष्यसि मां कृपा। मदन्ती सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभा परास्त कोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चर चकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजन। मदन्मदातियौवने प्रमोदमानन्दिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधनकुञ्ज राजकामके कोविदे कदा करिष्यसि मां शेषहावभाव धीरहीरहार भूषिते प्रभूतसातकुम्भ कुम्भकुम्भी कुम्भशोतिनि प्रशस्तमान्दहास शून्यपूर्णशोकसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजन। लालवल्लरि तरङ्गरङ्गदोलते लता गुलाशलोल नीललोचनावलोकने ललल्नीलमोनग मुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजन। सुवर्णमालिकाञ्चिते
त्रिरेककम्बकण्टके त्रिशूत्रमङ्गलीगुण त्रिरत्नदीप्तिदीप्ति सलोलनीलकुन्तले प्रसून्नगोचगुम्फिते कदा करिष्यसि यमा कृपाकटाक्षवाजन हितं बिम्बलम्बमा न पुष्कमेखलागुण प्रशस्तरत्किं कलापमाद्यमन् करीन्द्रसन्ददण्डिका परसवगके अनेकमन्त्रनाद मंजनोपराध समाजराज सनेको नातियो हिलोलहे मबल्लरी क्रियेश्वरी सिद्धेश्वरी शिवेश्वरी त्रिभेदभारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्यमेश्वरी प्रमादकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिके श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजादिके श्रीराधिके नमोस्तुते 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 यं ब्रह्म परनुद्रमूर्तस्तुन्नति दिवस्तवे वेदे संगपदं गायन्ति चं श्यामगा ध्यानावति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति चं योगिनः यशान्तन विदुषरस्मृतिवै तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पाठारम्भ चतुर्थाध्याय ज्ञानविषय भगवानुवाच इमं विवसते योगं प्रक्तवानहमव्ययं विवसन्मनवे प्राहो मनुरीक्ष्य कवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्त इमं राजसयविदो सकालिनेह महता योगनश्च परन्तप सैवं मया त्यज्य योगप्रक्तपुरातन भक्तसी में सखा चेति राजसंज्ञ तदुत्तमम्। अर्जुनोवाच अपरं भवत जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयं त्वमादौ प्रक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप अजपि सन्न व्ययत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि जुगे जुगे जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं जवेत्य तत्त्वतः त्यक्तदेहं पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मय मामुपाश्रिता बहवज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता
ये यथा मं प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश काङ्क्षत कर्मणां सिद्धिं जजन्त ये देवता क्षिप्रं हि मानुषि लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागस सस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मं कर्माणि लिम्पति न मम कर्मफलस्पृहा इति मां जो अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते एवं ज्ञान्तकृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् तं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽपि अत्र महिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञान्त्यमख्यशस्वात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणो अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मण गति कर्मण्य कर्म च पश्यत् कर्मणि च कर्मजः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्तकर्मफलं सङ्गं नित्यतृप्ता निराश्रय कर्मणिभिः प्रवृत्तेऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त्य सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषं यदृच्छालाभसन्तुष्टद्वन्द्वातीतविमत्सर समसिद्धवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतस यज्ञाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेव परे यज्ञं योगिनः परिउपासते ब्रह्मज्ञपरे यज्ञं यज्ञनैवोपजुह्वति सत्रादीनिन्द्रियाण्यन्यसंयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञं योगयज्ञस्तथा परे श्रद्धयज्ञानयज्ञश्चैत्य संसिद्धव्रता अपाने जुहति प्राणं प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध प्राणायामपरायणः अपरे नियतहार प्राणं प्राणेषु जुहति सर्वेप्यते यज्ञविद यज्ञख्यैतकल्मषा यज्ञशिष्टमृतभुजयन्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकस्थ यज्ञस्य कोतिर्न कुरु सत्तम एवं बहुविध यज्ञ विदता ब्रह्मण मुखे कर्मजन विधितन सर्वन एवं ज्ञंता विमुख्यसे श्रेयन द्रव्यमयादि यज्ञ यज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पर्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदेख्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन यज्ञन्त्वन पुनर्मोहं एवं जस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथमयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम सर्वं ज्ञानप्लवेन विवृजिनं सन्तरिषसि यथैधांसि समिद्धग्निभस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं य विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धकालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परतैन्द्रियः ज्ञानं लब्धपरं सन्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परं सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं स्यानसञ्चयेन संचयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानशीनात्मनः चित्तेन संसंयोगमातिष्ठ तिष्ठ भारत ओ इति श्रीमहाभारते सत्यसारसंहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कृष्णार्जुन संवाद ज्ञान योग नाम चतुर्थाध्याय गीताशास्त्रमिदं पन्यं जप पठेत् प्रयतपान् विष्णुपदमाप्नोति भविष्यकादिवर्जित गीताध्यानश्लेष प्राणायाम परस्य नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानदिने दिने सकृताम्बस्नान संसारमलनाशनं गीतासुगीतकर्तव्य किमने शास्त्रविस्तरे जास्यं पद्मनाभस्य मुखपदं विनिसृता भारतमत सर्वस्व विष्णुवदग्निश्रुता गीता गदंगपिता पुनर्जन्म विद्यते सर्वोपनिषद गावदग्धकपालनंदन पार्थवत्स स्त्रीवत्ता दुग्धं गीतामृतमत् एकं शास्त्रं देवपुत्रगीतम् एकदेवपुत्र एकमन्त्र तस्य नामाञ्जनि कर्मपेकं तस्य देव सजीवा ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते आदाय पुण्यमेवावशिष्यते ओ शांति 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 अशास्त्रविहितं घोरं तपन्ति जे तपोजनः
तमाहो कारणं युक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तन्विद्यासुरनिश्चयान् अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते जे तपो जनाः दम्भ अहंकार संयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं विद्या तन्विद्यासुरनिश्चयान्
अशास्त्र जहाँ शास्त्र रे वर्णित होई नाही विहितम विहित घोरम अन्य मानक पक्षर क्षतिकारक तप्यन्ते तपस्या करती जे ज्यों माने तपह तपस्या जना व्यक्तिगण दंभ गर्व अहंकार अहंकार संयुक्त संयुक्त काम काम राग आसक्ति बल बल अन्वित प्रणोदित कर्षयंत कर्षण करती शरीरस्थम शरीर मध्य अवस्थित भूतग्रामम भौतिक पदार्थ संयोग अचेतस एक प्रकार एक भ्रांत मनोवृत्ति सहित माम मते च मध्य एव निश्चित भावे अंतः मध्यरे शरीरस्थम शरीर मध्य अवस्थित मां तान सेमानंकु विधि जानी रख आसुरे असुर निश्चयन निश्चित भावे जो माने शास्त्र रे वर्णित होई नथिबा खूब कठिन तपस्या करती और व्रत विधि आदि पालन करती सेमाने असुर अटंती सेमाने एसबु गर्व दंभ अहंकार एवं काम पिपासार वशवर्ती होई करती सेमाने रजगुण रे वशवर्ती होई शरीर को तथा हृदय रे थिवा परमात्मा को मध्य कष्ट दियंती एमान को राक्षस कहा जाए। पूर्वर कहला जो मैंने शास्त्र कथा मानुना से असुर कहगला जो मैंने शास्त्र कौन सी नियम मानुना शास्त्र प्रमाण को मानुना निजे निजे इच्छा मुताबिक सब भजन उपासना कर असुर प्रवृत्ति कहुई। काली कहला जो मैंने सत्वगुण अच्छा से देवता पूजा कर रजगुण अच्छा से यक्ष रक्ष पूजा कर तमगुण अच्छा से भूत प्रेत पूजा कर बर्तमान कहते जो मैंने विशेषकर शास्त्र जहाँ मना कराई शास्त्र जहाँ लेखा जाए शास्त्र बना है कठिन तपस्या कर सब विभिन्न प्रकार कुछ साधना कर विभिन्न प्रकार व्रत उपास यू कर शास्त्र कौन सी वर्णित ना से लोक मैंने कर शास्त्र बहिर्भूत कर्म करा केवल दर्भ दंभ गर्व अभिमान अहंकार और निजर कामना को चरितार्थ करने कर कौन सी शास्त्र से रजगुण बसवर्ती यू कर राक्षस कहगला। बहुत लोग अच्छे संसार एमती जो मैंने शास्त्र कथा मानना मन मुताबिक सब कर करदे पूजा करदे ये करदे अहंकार गर्व एपरी लोक अच्छा जो निज मन को व्रत विधि तपस्या आदि पालन करती किसी लोग अच्छा जो मन को निज इच्छा अनुसार सब व्रत करती पालन करती विचार कर शास्त्र लिखाई कि नहीं शास्त्र तक स्वीकृति कर पूर्वसूरी मैंने आचार्य सत मैंने अनुमोदन कर नहीं एक कथा तार विचार न थाए। That is not Shastra. Shastra means which is revealed by Vyasadeva. Vyasadeva. Vyasadeva means Shastra Pranayata. So Bible and this is not Shastra, no? No. Bible, Quran, this is not Shastra. Bible, Quran, Tripitaka, ଆଉ କ'ଣ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। से जो बाहर से जो पूजा बाहर जिते सब पूजा कर बाहर व्रत सब कर शास्त्र ना कौन
ବ୍ରତବିଧି ମନ ନିଜର ମନକୁ ବ୍ରତବିଧି ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷୀ ପୂଜା ଗୋଟେ ଭଲ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ସନ୍ତୋଷୀ ପୂଜା, ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା, କିଛି କିଛି ପୂଜା ଅଛି ସମ୍ ଦେବୀ ଡେମିଗଡ୍ସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଏଇଟା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଭୀରୁ କରିବା ପାଇଁ, ନାରୀ ଜାତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି। ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦରୁଣୀ ପଳେଇଲେ ଯାଇକି ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ କଲେ, ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ କରିବା? ମାନେ ସେ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଟାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖାଗଲା, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ମତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଧର୍ମଭୀରୁ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ, ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ରୂପରେ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକି ସେ ପୁରାଣରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ନ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପରିଚୟ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏଇଟା ମନେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବି ସମାଜ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ ସେଇଟା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ କି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ବଳଦେବ ରୋଷେଇ କଲେ ମାନେ ହାଣ୍ଡିଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳାଇଲେ। ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଷେଇ କରିପାରିଲେନି। ବଳଦେବ କହିଲେ ଛାଡ଼, ତୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମନକୁ ବ୍ରତବିଧି ତପସ୍ୟା ଆଦି ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଆନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏନି ସେସବୁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଅନଶନ କରିବା, ଯେପରିକି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଅନଶନ କରିବା, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହାଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଗରେ, ନା କ'ଣ ଆସେମ୍ବଲି ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଦାବିକି ପୂଜା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏ ଅନଶନଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ସମାଜରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବସି ପଡ଼ିଲ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଭାରତ ବନ୍ଦ କଲେ, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି? କେତେ ଲୋକ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି, କେତେ ବିଜନେସ୍ ବନ୍ଦ, କେତେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସବୁ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଉଥିବ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବହିର୍ଭୂତ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମିତ୍ତ। ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉପବାସ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଉପବାସ କର। ଉପବାସ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଅନଶନ କରିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନେତାମାନେ ଆଜିକାଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ହାଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ରାତିରେ ଖାଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନ ଯାହାର ବସିଥିବେ ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ହାଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଯେଉଁ ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବସୁଛନ୍ତି, କେତେ ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନା। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏନି କଥା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ପାଳନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନଥିବା ବ୍ରତ ବିଧି ତପସ୍ୟା ଆଦି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ବାସ୍ତବରେ ଅସୁର ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ତପସ୍ୟା ବି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରତ ବିଧି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯୁକ୍ତି ନଥାଏ। ମନ ମୁକାଶ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଛୁଇଁବନି, ବିଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବନି, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଗ ବେଲକୁ ଛୁଇଁବନି, ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢ଼ିବନି। ଇଏ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୋଟେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଧିବିଧାନ ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅସୁର କୁହାଗଲା। ଏମାନେ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ନିଜର ଦମ୍ଭ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ବା କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗର୍ବରୁ କରନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆରାଧନା କରିବା କଥା।
ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହରି କଥା ଶୁଣିବା କଥା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା। ବା ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିୟମ। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ମାସ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମନମୁଖ ଉଠିବେ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବେ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କଲେ ତ ହେଲା, ଠାକୁର କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଯେଉଁଟାକି ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରକୁ ଖୋଲିବେ। ଠାକୁର ଯେମିତି କୁକର ନା। ଆରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା, ଆମ ନୀତିରେ ସିଏ ଚାଲିବେ? ଆଜିକାଲି କିଛି ଅଭିମାନ ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ, ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ସେ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଠାକୁର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଭିମାନ, ସେ ଗର୍ବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ସେବା ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କରିବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ଠିକ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଖାଲି ସମାଜକୁ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବା ବଡ଼ ଏହି ପ୍ରକାର। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ବେଶୀ ଏସବୁ, ଘରେ ଘରେ ମନ୍ଦିର। ଅନ୍ୟ କୋଷ୍ଠୀ ଇଏ ଦେଖିବେନି ଏତେ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ମନ୍ଦିର ଏ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଘରେ ଆଲୋକ ଫଟୋ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ବିଗ୍ରହ ରଖିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାରୀ ପରିବାର, ସେ ଅଲଗା କଥା। Thinking is another thing. Thinking is mundane, demonic character. If not qualified, if someone not prescribed, recommended, any exalted personality, individual, those are trying to do this foolishness. महात्मा ମାନେ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଦରକାର। ନିଜେ ନିଜେ କଲେ ହେବ କି? କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ସାଧୁ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ସନ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯିବେନି, ଭଗବାନ ପାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାବାଇ ଦେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଦେ, ଏମିତି ହୁଏନି ଏସବୁ। ଏ ସବୁ ଅଭିମାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ଏସବୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ପକ୍ଷେ ତାହା ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଭ ନୁହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ। ଏଇ ଯେତେ ସବୁ କେତେ ସବୁ ଭଗବାନ ଯାହା ବାହାରିଥିଲେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ କୁହନି। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲେ ସେମାନେ। ସମାଜ ପ୍ରତି ଅଶୁଭ ହେଇଗଲା ନା, ସେଇଟା ଶୁଭ ହେଲା କି? ତାଙ୍କ ପିଛା କେତେ ସରଳ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, କାମ ଓ ଭୌତିକ ସୁଖର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ, ତାଙ୍କର କାମ, ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ସୁଖ, କିଛି ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଥରଟି ବସେଇଦେବେ, ପଥରରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ, କହିଦେବେ ଏଠି ଫୁଟି ବାହାରିଲେ ପୁରା ତାରିଣୀ ମା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ନଡ଼ିଆ ଦିଅ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ସେଠି ଇଟା ଜମା ହେଇଥିବ, ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର, ଇଆଡ଼େ ପଟ ମଦ ପିଉଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଇଆଡ଼େ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପକେଇ ବସି ପଡ଼ିବ, ବାବା ହେଇଯିବ ସେ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଠକୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ବି ମୂର୍ଖ, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସାଧୁ କିଏ, ବାବା କିଏ, ପୂଜାରୀ କିଏ, ଭକ୍ତ କିଏ। ସେ ଲୋକ ଯାବା ପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତି। ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, କାମ, ଭୌତିକ ସୁଖ, ଭୌତିକ ସୁଖର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଗର୍ବରେ ଅହଙ୍କାର ସବୁ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କାମ। ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମହତ ସମାହାରରେ ଏ ଶରୀର ଗଠନ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନା, ବ୍ରତ, ବିଧି, ଉପାସ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା କହିନାହାନ୍ତି, କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଶରୀରଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ ଆସେ। ଶରୀର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନା, ଯେମିତି ରୁହା ହେଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ଘର କରୁଛେ, ସେଥିରେ ସିମେଣ୍ଟ କେତେ, ବାଲି କେତେ, ତାର ଚିପ୍ସ କେତେ, ତାର ଜଳ କେତେ, ସବୁ ତାର ଅନୁପାତ ପର୍ସେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଭାଙ୍ଗ ମାପ ରହିଛି ନା। ସେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ସବୁ ତିଆରି, ସେଥିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି ଆଉ ମାଟି, ଏ ପାଞ୍ଚଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭ୍ରାଟ ଆସିଯିବ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରିବ, ଏଇ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ
ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ରୂପେ କରୁନଥାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କେବଳ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା। ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ଭଗବାନ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଗୀତାରେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହେଉଛି ଭଗବଦ୍ ଗୀତା। ଗୀତାର କଥା କିଏ ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ସବୁ ନିଜେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। Not pain, he become upset. Why? He is everything does. If some frustrated son, if enter in the room and drink the alcohol and doing illicit illegal work, then how the parents will satisfy? भगवान अछंती भितरे तांको कथा सुनने आम मनमुखी कार्य करिया से के संतुष्ट हेबे। बापा माँ पाखे थे, पुओ जदि मद खाई गोड़ियो सामने पार्टी करियो, बापा भल लगे कि? अनीति अवैधिक अनैतिक कार्य जो करुँच अशास्त्री कार्य से भगवान के खुशी हमें प्रति बर कष्ट पाती। भावती आपको मनीष जन्म देली मु ये मत भजन न कर गोटे मनीषटा पूजा कर भावी कहे ना। कौन सी प्रकार राजनैतिक सुविधा हासिल करने निमित्त ए प्रकार शास्त्र विरुद्ध अनुष्ठान किंबा व्रतानुष्ठान वास्तव में अन्य मान को व्यतिव्यस्त कर पकाए। ये जो सब व्रत अनुष्ठान सब कर विशेषकर नेता माने आ महात्मा गांधी तो ये रेकर्ड पूरा केते अनुष्ठान चलता कौन कि महाराज कहते यहाँ समाज रे गोटे विशृंखला सृष्टि करे। बर्तमान भी जो सरकार विरुद्ध से अनशन कर दाबी करिए, जदि ना अनशन करिए, अनशन करी गाड़ी घोड़ा बंद कर दे, ट्रेन बंद, भारत बंद। केते लोकंकर जीविका नष्ट, केते लोकंकर दैनंदिन जीवन सब स्ट्राइक इज नॉट रिवील्ड इन स्क्रिप्चर या वैदिक साहित्य मान कह जाए कथा। ये प्रकार राजनीतिक सुविधा पाई भगवान को प्रसन्नता व्रत कराओ ठीक अच्छे, सी भी शास्त्रीय शास्त्रानुमोदित व्रत होगा दरकार। कपाल कल्पित व्रत कल मन इच्छा व्रत कल हेनी, शास्त्र जो व्रत करने कहते आम वैष्णव मत कौ व्रत कहुई? वैष्णव मत विशेष कर एकादशी कर, मुख्य एकादशी व्रत कर, रामनवमी कर, कौन बामन द्वादशी कर, नृसिंह चतुर्दशी कर, गौरांग महाप्रभु होली पूर्णिमा कर, राधाष्टमी, जन्माष्टमी ये सब कहुई, बलदेव जयंती, शिवरात्रि भी। किंतु ये जो सब अन्य व्रत सब बाहर ना, शनिवार पूजा, शुक्रवार पूजा, गुरुवार पूजा, मंगलवार पूजा, ये सब बार अनुसार गोटे गोटे ठाकुर कर गोटे गोटे पूजा चलते कर कामना अच्छी कर। ये प्रकार एबे तो सबू पूजा सबू उत्सव चलछि। आसुरी प्रकृति विशिष्ट व्यक्ति एपरी भाईपारे जे विधि आचरण द्वारा से तार शत्रु को किंबा अन्य तार कामना पूर्ति निमित्त बाध्य करें, किंतु बेले बेले ए प्रकार अनुसरण करने द्वारा से मृत्युवरण करे। मैंने आसुरिक प्रवृत्ति लोक मैंने भावुंट यही प्रकार अनुसरण करने द्वारा व्रत विधि सब करने द्वारा तार शत्रु को से जयलाभ कर, किंतु बेले बेले देखा जाए अनुसरण कर मरी जाऊँ। ए सब कर्म को परम पुरुष भगवान अनुमोदन करती ना। पर कर कह दियो जब आसगला आस डाटा के ए सब कर्म को परम पुरुष भगवान अनुमोदन करती ना। भगवान को अनुमोदन करना ये सब कर्म को जो मैंने मनमुखी सब कर, कहना शास्त्र ही आमको कोई साधु किए, शास्त्र ही आमको किए गुरु किए, शास्त्र ही आमको कहते भगवान किए। जमती गोटे छुआ जन्म हेले तार बापार परिचय ता माँ ही दियंती। माँ जदि तार ओरिजिनल बापा को परिचय न दी गोटे तृतीय पुरुष पुओ को कह तोर बापा कह, से पिलाटा छोट सरू
माँ जाऊ कहते ही बापा बोली भाव से प्रकार शास्त्र आमको कही साधु किए गुरु किए भगवान किए कौन व्रत करिया कथा कौन न करिया कथा ये शास्त्र लिखा अच्छे कि शास्त्र कथा जो मानु ना शास्त्र भी सबू शास्त्र शास्त्र नुहे केते निजे निजे लिखि दौरान सबू धर्म अपसंप्रदाय जिते सब अच्छा डुप्लिकेट बाबा जाओ ताकि गोटे शास्त्र लिखिदे सेटा शास्त्र नुहे जोटा व्यासंग द्वारा प्रणीत जोटा सनातन कहुई यही कलिजुग 10-20 वर्ष किए लिखिदेला से शास्त्र नुहे बाकी 100 वर्ष पूर्व जोटा हजार हजार लक्ष लक्ष वर्ष पूर्व अच्छी से शास्त्र शास्त्र भगवद्गीता भागवतम रामायण महाभारत शास्त्र ये सब अग्निपुराण पद्म पुराण लिंग पुराण गरुड़ पुराण ब्रह्म पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मांड पुराण मत्स्य पुराण नारद पुराण केते पुराण सब रही सब व्यासकृत पुराण सब ये सब शास्त्र कला नारद पंचरात्र किंतु आजिकल सब लिखि दौरान किए कौन लिखुं साई गीता साई भागवत सारथी भागवत कौन मानक शास्त्र कहुए ना कौन मनीषकृत जासु से शास्त्र कौन से लोक भी धन्य से जो मानुन से ये आश्री प्रकृतिविष्ट व्यक्ति एपरी भाव से भावुं आ द्वारा कार्य सिद्धि हो एसबू कर्म पर भगवान अनुमोदन करना ए प्रकार कर्म व्यापृत रुहति से असुर अटंती असुर कहगला एसबू कार्यकलाप व क्रिया परम पुरुष भगवान के प्रति अपमानजनक अटे यहाँ भगवान को अपमान करी कहुए ये सब मनमुखी कार्य कर कारण एगुड़िक वैदिक शास्त्र विरोधी कर्म अटे वेदरे आपको विरोध कराई ए प्रकार अनशन ए प्रकार व्रत उपासना विधि ए संपर्क में अचेत अर्थपूर्ण जो लोक मैंने साधारण मानसिक अवस्था स्तर अच्छा निश्चय शास्त्र निर्देश मान जो मान सुस्थ मानसिक अवस्था जो मानकर मन विक्षिप्त होनी मन विचलित होनी मन स्थिर जो मानकर जो मान विवेक जो माने से शास्त्र कथा मानवे कि जो मानकर मन अशांत मन सब चंचल से माने शास्त्र मानवे जी जहाँ कला जो मन इच्छा सब कर जड़े महात्मा थिले गोवर्धन को उल्टा परिक्रमा कले परिक्रमा डाण पते करा जाए परिक्रमा कर विग्रह को डाण पट रखी परिक्रमा कर परिक्रमा विधि जड़े भाव परिक्रमा तो विघर तो उल्टा बुली गली तब कौन कह आश्रिक स्वभाव से मन इच्छा कर अभिमान से गर्व तार शास्त्र नियम डाण पट रखी परिश्रम कर कहीं सी है पुरुष आम प्रकृति आम वामांगी यही प्रकार वर्णना कर जहाँ भी डाण पट आम डाण पटे सी रे बाँ पटे आम रहा परिक्रमा आम नियम हो साष्टांग दंडत कर पुरुष मैंने साष्टांग दंडत कर शास्त्र नियम स्त्री मैंने मातृशक्ति साष्टांग नहीं नतजान दंडत कर पंचांग जहाँ कहला आंठू बाजो मस्तक बाजो कौणी बाजो पाद बाजो कहीं से जो अवयव सब अच्छी ना जोटा कि स्पर्श भूमि स्पर्श हेल्ले अशुद्ध हम ये मना कराई शास्त्र पुरुष साष्टांग कले जी स्त्री माँ मान पंचांग कले से फल से हाँ से मना कराई जो मैंने केते स्त्री अच्छा देखो धर्म आसी पड़ी जाती पूरा हाथ गोड़ छाड़ी मूर्छा है भाया कहले शुणुना नियम हो विग्रह के सम्मुखें एपटे प्रणाम कराए केते आसी साउड़ प्रणाम करिए विष्णु तत्व को बाँ पट रखी प्रणाम कराए डाण पटे परिक्रमा कराए ना कौन शिव को डाण पटे दंडत कराए देवी को सीधा प्रणाम कराए वर्णना कराई ना शिव को 3 बेड़ा बुलियो अधा बुलियो आंकु 4 बेड़ा बुलियो वर्णना सब कर जार जार जोटा कि किए मानना मन इच्छा सब कर भगवान को भोग लगी कट बंद थी भोग लगी परिक्रमा करार ना भगवान जी शोई थे परिक्रमा करार ना केते नियम रही नियम तो से शुणिले सीना किए मान मन इच्छा करें सब अशुद्ध दैट ब्रेस्ट एंड द एनी हाँ because the touch if touch the this Prithvi Mata is not good.
शास्त्र कथा किए मानुଛି मन इच्छा कर मंदिर भितर प्रवेश कले गोड़ हाथ धोईकी प्रवेश करियो नियम अच्छे सब किसी नियम अच्छे ना ठाकुर दर्शन कले शुद्ध पवित्र है दर्शन करियो आजिकल आप विग्रह सम्मुखें गोड़ लंबाई बसोनी विग्रह सम्मुखें कार प्रशंसा करनी विग्रह सम्मुखें पार्टी करनी झगड़ा करनी केते कथा कहुई आजिकल विग्रह सम्मुखें गुड़ गुड़े अच्छा विग्रह गाँ गाँ देखिए विग्रह सम्मुखें मीटिंग करते ये अच्छा विग्रह अच्छा सम्मुखें मीटिंग कर भद्र लोक जा शिक्षित लोक जा मीटिंग करिए झगड़ा झाटी हे पिया पी करते गंजेई खाऊे एमान को भद्र लोक कहगला नियम ना जी सब करा संसार में गर्वी अहंकारी लोक जाक अच्छा दरकार शेष मीटिंग सरज तू बुझू ठाकुर कहीदी पड़े देखा से शिष्य आखि बंद को शुई पड़ती ठाकुर गति देखिकी से हो हाला देखिकी एमती सब करुँच जोटा कि शास्त्र विधान में भगवान को भी कार्तिक मास केते दिन पालन करने कथा कि इमती महामूर्ख जहाँ अच्छा आमिष न खाइले चलुनी आमिष खाए मदिरापान करेंगे एत बड़ पवित्र मसरे से जुहा लालसा कमी जाऊनी कमुनी शास्त्र विरोधी काम पेटे माछ खाईदे कि मंदिर को पला आसे गोटा गोटा श्रृंगार है बड़ भक्त आसी हाथ जोड़ी कांदी छिड़ाए ओह ताऊ जी देखियो विराट भक्त इे पेटे खाई यदि हाकुड़ी मारे पाखु जो बासना बाहर एमती बहुत अच्छा जो ठीक नुहे जोटा ये सब लोक किसी कई ग्रहण करना खाली निज मन मुताबक सब कर सब कल्याण होनी अमंगल हो परिवार मानसिक स्तर अवस्था जो नहांती साधारण मानसिक अवस्था अच्छा से शास्त्र मानुंट जो मैंने प्रकार अवस्था स्तर न था शास्त्र निश्चय अवमानना करती साधारण मानसिक अवस्था माने मनर गोटे लेवल अच्छी जोटा कि नेचुराल रही मन जदि टी विचलित हो ग्रहण कर साधारण मनर जो रही गोटे सुस्थ से माने ग्रहण करेंगे किंतु जो मान अवस्था ये सब मानसिक अवस्था से शास्त्र को अवमानना करती आम नगर कीर्तन जाऊे किसी लोक अच्छा महामूर्ख से पकई बसते उठे नियम ना से विग्रह जदि जाऊँच साधु सत जो जाऊँच भगवान कीर्तन जदि जाऊँगी जिते बड़ लोक हो ना कहीं छिड़ा हो हाथ जोड़िया कथा निजे त्रिकच्छ होती मारिक ये सिस्टम यहाँ कि ये लोक जा एत घमंडी अहंकारी से माने उठी पड़े कौन बोधे शरण ये कौन कि जाने कुछ नेता गुड़ी पड़े पचरे सार सार की दौड़िए नेता गुड़ी टे पला आसो पचरे तार सार सार कही 5 किलोमीटर दौड़िए कुकुर भाया किंतु विग्रह जाऊे उठी टे छिड़ा हेबनी ये लोक मान बुद्धि ए प्रकार एम गति कौन हम सेमिया हो शांति ना से जाने भी चेष्टा करना कि जान ग्रहण करना विधान को पूर्व अध्याय जो मैंने ये प्रकार अवस्था स्थान से शास्त्र अवमान करती से निज मन इच्छा व्रत विधि तप साधना प्रणाली सृष्टि करती निजे निजे मन इच्छा करती व्रत विधि तप साधना करती तुम देखो प्रति गाँव भिन्न भिन्न नुआ नुआ सब धर्म नुआ नुआ तपस्या नुआ नुआ विधान आजिकल कौन सब मन इच्छा कौन 4-5 जन बस पड़े करदे गोटे आरम्भ करदे गोटे मुंड खंडुक्य गोटे पूजा आरम्भ करदे किसी लोग से जुटी जाते मृदंगी खोलटी करताली बाजले तो खोलटी बाजले पे हो भावती कि गोटे धर्म होगा सब धर्म हम ना कौन दुकान खोला सब खोल दी ना कौन बजार दुकान खोला गोटे पर गोटे से पूरा धर्म जहाँ सब छतु फुटला फुटी जहाँ को धर्म कहुए नहीं मान सब विभ्राट सृष्टि कर जगत में विशृंखला कर प्रकृत धर्म को माने अवमानना कर मन इच्छा व्रत विधि करती तप साधन करती पूर्व अध्याय वर्णना कराए असुर स्वभाव संपन्न व्यक्ति मान को की परिणति हुए व्यक्ति यहाँ मन रखा उचित असुर स्वभाव संपन्न व्यक्ति मान कौन परिणति हो से मनीष इतर पशु पक्षी कीटपति होती मनीष जन मिलता
କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦୈବ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଣ ରହିଲାନି, ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନିଲେନି, ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବିଲେ, ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବିଲେ, ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଭାବିଲେ, ନିଜର ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅସୁର ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ନିଜର ସମ୍ଭୋଗ କରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ କରିବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମାନେ ହିଁ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମାନେ ଅସୁର, ସେମାନେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମାନନ୍ତିନି, ଗୁରୁ କଥା ନାହିଁ, କେଉଁ ଧର୍ମ କଥା ନାହିଁ, କୌଣସି କଥା କେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା ନାହିଁ, କେଉଁ ଭଗବାନ କଥା ନାହିଁ, କିଛି ମାନନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଖାଲି ପଇସା ଇନକମ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅସୁର କୁହାଗଲା। ଏମାନଙ୍କ ଗତି କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିବନି। ଏମାନେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ହିଁ କୁକୁର ହେବେ, ବିରାଡ଼ି ହେବେ, ଗଧ ହେବେ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ହେବେ, ପୋକଜୋକ ହେବେ, କ'ଣ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ମାଛ ହେବେ, ଯେଉଁ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ହେବେନି ନା, ସେ ଆଗା ମାଛ ହେବେ। ମାଛ ହେଲେ ତାର ପୁଅ ନାତି ତାକୁ ଖାଇବା ଆଉଥରେ ମାରିକି। ବାପାଟା ଯଦି ମାଛ ଖାଇକି ମାଛ ଖାଇକି ମାଛ କି ଜନ୍ମ ହେବ, ତାର ପୁଅ ନାତି ସେଇ ମାଛ ଧରେ ବାପା ରୂପୀ ମାଛକୁ ମାରିକି ଖାଇବେ, ମାଛ ରୂପୀ ବାପାକୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତ ଗୀତାରେ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅସୁର ଯୋନି ମାନେ କ'ଣ? ସିଂହ ଭାରତୀୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋନି ଅଛି ନା କ'ଣ? ଅସୁର ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ତାମସିକ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକ ଜୀବ ହେବେ ସବୁ ଅସୁର। ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖୁନ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ, ମାରୁଛନ୍ତି ନା ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନେ, ଅସୁର ଯାକ ନା କ'ଣ ହେ? ତାଙ୍କର କିଛି ଦୟା ମାୟା କିଛି ନାହିଁ। ଧରିଏ ଲୋକ ଯାଉଛି ଲାଇନ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇ, ଏବେ କେତେ ଦିନ ତଳେ ବାହାରିଥିଲା ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆରେ, ସେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଟାଣିକି ଆଣି ସେମାନେ ମାରିଦେଇ ପଳେଇଲେ, କାଟିଦେଇ ପଳେଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ଯାକୁ। ଅସୁରମାନଙ୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଣିଷର କାମ ଯାଉ ସବୁ। ତାଙ୍କର ଦୟା ଅଛି, ଖେଳିଲା ଆଉଥରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଲା ମୁଣ୍ଡ ଯାକୁ କିକ୍ ମାରି ମାରି। କି ଏମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କୁହାଯାଏ ନା ଅସୁର ଯାକ ବାସ୍ତରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି, ଅସୁର ଭଳିଆ ନା। ଅସୁର ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ମାନେ ଅସୁର ଭଳିଆ ସବୁ। ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ରସାଳ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁକୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ଆଚାର, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର, ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଅସୁର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଫଳତଃ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଅସୁର ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେନି କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ସେ ଯେଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବା, ଏ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜଗତର। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ନିତ୍ୟ, ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁକୁ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନ ସହିତ ନିତ୍ୟ। এই ସମ୍ବନ୍ଧ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ତିଆରି କଲେ, ମରିଗଲା ପରେ କିଏ କାହାର ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ତିଆରି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ମିଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯିଏ ଜଣେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବା କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ତିଆରି କରିବା। ଏହି ପ୍ରକାର କେତେ ଜନ୍ମ ଆମର ବିତିଛି, ଆଗକୁ ବି ବିତିବ। ଏଇ ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କୁହାଗଲା, କାହିଁକିନା ଜଗତର ଟେମ୍ପୋରାରୀ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଯିଏ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶରୀର ମରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ ରହୁଛି ପ୍ରାଣ, ସିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ସେ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନେ ବୋଲି ଆମେ ଜଗତ ସହିତ ବେଶୀ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛେ। ତେଣୁ ଅଶ୍ରିକ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଖାଲି ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଥାନ୍ତି, ଦେହଟାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମନେ କରନ୍ତି। ଦୈହିକ ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବଡ଼। ଏଥିପାଇଁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କପଟ କରି ମଧ୍ୟ, ଛଳ କରି ମଧ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ମଧ୍ୟ, ଉଦ୍ବେଗ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ। ଏଥିରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ସଦାଚାର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅସୁର ଭଳିଆ ବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର। ଭଗବାନ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାଧନମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଏହି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସେ ବୁଝିପାରିବ ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ, ଦୁର୍ଲଭ, ମଣିଷ ଜୀବନଟା କେତେ ଦୁର୍ଲଭ, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏଇ ଜନ୍ମଟା ମିଳିଛି କେବଳ ଏଇ ଜନ୍ମ ଜରା ମୃତ୍ୟୁବାଦୀ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱାର, ଏ ମଣିଷ ଦ୍ୱାର।
तेणुक से निजर जीवन को साधन पथर से परिचालित करियो जदि कौन गुरुंकर संस्पर्श आसो गुरु भी से भी शास्त्रीय गुरु हवा दरकार जहाँ तो गुरु कहले हेन पैंट सार्ट पिंधु मद खाऊ माछ खाऊ सामने कहु सी सब गुरु गुरु गुरुपद वाचन गुरुर ज्ञान अच्छी जो मैंने भगवान को देखे पारे जो भगवान को उपलब्धि कर जो मैंने शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा भगवान पर समर्पित जो मानकर कई नहांती जे कहार नहीं कि से जे भगवान कर सबू जे भगवान कर भगवान जार से महात्मा गुरु को आगला जो हृदय अन्यमान प्रति कृपा थे जो प्रणाम नापे गुरुगिरी करती बर्तमान बहुत गुरु अच्छे जो जगत लोक प्रणाम नापे सम्मान पाइबा गोटे मसु मास किसी प्रणाम बटिया दे करने गुरु हमें यही गुरु को प्रामाणिक गुरु कहुए प्रामाणिक गुरु तो ठीक पथ देख आत्यंतिक कल्याण करने आत्मार मार्ग ही देख सी भजन किए पुरस्कार करू कि तिरस्कार करू ठीक सिद्धांत कथा से कह ठीक मार्ग देख मनुष्य जीवन कर्तव्य कौन से कथा से कह से प्रकार भाग्य सौभाग्यवस्त जदि कौन से प्रकार गुरु संस्पर्श आम आसीजा ताहले जीवनटा साधनमय हो मैं भगवान को भजन लगे पारिया कारण से गुरु ही से वैदिक ज्ञानपूर्ण मार्ग निर्देश कर प्रकृत गुरु प्रामाणिक गुरु वैदिक मार्ग देख किंतु छल गुरु कपटी गुरु भंड गुरु लालची गुरु ठक गुरु एम सब आम भूल पथर परिचालित कर आमर सरल मन को से कुटिलता भर्ती हुए भितर आमको दुनिया कथा कहीदे यार सड़ू कहीकि आम तो कि जाने मेंढा भाया अच्छे सरल लोक मैंने एम से माने भद्र पोषाकर अंतराल रही गुरुगुरी करती दान भाया आसती दुनिया मधुर मधुर कथा कही केते कण करती लोक मान सब ठकी दिया सब लोक मैंने जापारती मनुष्य जीवन मूल्य तेणु प्रामाणिक गुरु साधु संग करने दरकार फल से माने भौतिक बंधन मुक्ति लाभ कर शेष जीवन परम लक्ष्य साधन कर सौभाग्यवस्था यदि कौन सद्गुरुंर आश्रित हो गले साधुंर संस्पर्श आसीगले ताहले जीवन में भजन कीर्तन करी करी वैदिक ज्ञान को प्राप्त ही ए जब जड़ जगत जो बंधन अच्छी बारंबार संसार को आम जो कष्ट पाचे ये बंधन मुक्त हो कि आम भगवत धाम को जापर जीवन परम लक्ष्य है भगवान को दर्शन करिया भगवत प्रेम पाइबा ये हूँ मनुष्य जीवन उद्देश्य मनुष्य जीवन उद्देश्य ना इंद्रिय सुख करने कहीं इंद्रिय सुख पशुपक्षी मान मिलूँ पशु पक्षी कीट पतंग एमाने भी बिना प्रयास सुख पाँच मनुष्य से प्रकार सुख पाइप आसनी खायापाई शुआपाई तो पशुपक्षी खाऊँ शोची ना कौन सी भी आराम खाऊँ कष्ट पड़े तो मिल जाए कौट पड़ता खाईदे जोड़े से शई पड़ी सी अईठा खाई कुकुरटा जेती आनंद मिलूँ आम गोटे रूम भितर केते कौन खाइले से क्रियाटा गोटे आगा सी जी सुख पाचे आम भी से सुख पाचे आम कमल ढांकी शोक जी सुख पाचे सी भी पाल गदा मूल कुकुर भितर गुंफा भर पशि से सुख पाचे सी निद्रा तार भी होची यही सुख आम जगत को आसने निद्राहार भय मैथुन आसने आसिक भगवान को भजन कर मनुष्य शरीरटा मिली आत्म साक्षात्कार हाँपे आत्मकल्याण हाँपाई कि जो मैंने बुझुना से असुर कहुगला ये प्रकार वर्णना कराई नोट आसला या जाए कोड़ी कहला कह मन अच्छे दी तीन दिन होगा ना 3 दिन वाला पढ़ाई ना कोड़ी होता सुख दुख कथा कहला दुख कथा कह जगत ये जगतर दुख ये दुख ये किंतु भक्त कौन सी आबद्ध नहीं स्थान काल पात्र देश रे दुख तो जगत सब तो दुख जगतर दुखालय कहगला जड़ जगत आम जो जगत अच्छे ना जो पृथ्वी कहगला प्लानेट कहगला यहाँ शास्त्र कहते दुखर आलय
ये दुख ही अच्छी ये दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम ईमं लोकम प्राप्य भजिष्यामि। हाँ जगत रे मिश्र सुख सब भगवान के सुख है मिश्र सुख। भगवान भजन करिया आध्यात्मिक अनुशीलन करिया पारमार्थिक जाजन करिया यहाँ हूँ अमिश्र सुख मान प्योर सुख यहाँ जगत रे जिते सब इंद्रिय सुख ये सब मिश्र सुख कहुई। इस संसार दुख अच्छी अभाव अच्छे समस्त दुख भी रही अभाव रही समस्त प्राय। ए प्रकार संसार बर्तमान रहा आम पाखे कष्टकर। परमेश्वर वैकुंठ धाम पाइले आर गणित सुख दुख किसी थकना यदि भगवत धाम को जीवा ताले सेठी कौन सी ये अनित्य सुख दुख ना से पूरा चिरंतन सुख अच्छे भगवत धाम रे। किसी लोग विश्वास करते भगवान गोटे धाम अच्छी हाँ अच्छी कि भगवान धाम ये अमेरिका इंग्लैंड भाया नुहे बालेश्वर ये खंतापड़ा भाया प्रकार नुहे से धाम अलग से माटी अलग से भूमि अलग से वृक्ष अलग से जल अलग सेठी ए प्रकार दुखर किसी ना नित्यानंद से खाली जो समय मानवर ज्ञान उदय हुए से समय होते परमेश्वर तुष्टि साधन प्रवृत्त हुए प्रेर श्रेय। जिते गोटे छुआ जन्म है जिते तार ज्ञान ज्ञान उदय है ज्ञान उदय हूँ जो सी जापारा बुझीपारा कि केते मास पर केते वर्ष पर से समय से भगवान को प्रसन्नता पाई चेष्टा करिया दरकार यहाँ श्रेय कहगला यहाँ ही मंगल आ जगत सब प्रेय कला दीटा पथ गोटे श्रेय पथ गोटे प्रेय पथ। श्रेय पर अर्थ एका मंगल श्रेय ताकू कहला जो आत्यंतिक मंगल प्रेय ताकू कहला जो जागतिक इंद्रिय सुख कल्याण कर अल्प समय कल्याण तापर दुख एथिपाई जीवर श्रेय पथ हूँ जो दिन तार बुद्धिर विकास है ज्ञान उदय है साउंड लगे ना ज्ञान उदय है इकड़ा कमे तो सीट से कहे आम प्रहलाद जी कहले कौमारं आचते प्राज्ञम धर्मान भागवता निह कौमार अवस्था भागवत धर्म को जाजन करिया कथा। कौमार माने कहते 5 वर्ष बयस 5 जो स्कूल जो समय जॉइन होचे ना से समय आध्यात्मिक शिक्षा करिया कथा से समय ये सब पढ़ाया कथा। गोटे लोक बुढ़ा ही मरिया जाऊँच भगवान कौन जान था धर्म कौन जान था किसी जान था ये कहले से समय होते जो दिन ज्ञान उदय हो मनुष्यर परमेश्वर तुष्टि साधन भगवान को प्रसन्न करने प्रवृत्त हड़े श्रेय कहगला। कौमार आश्रय प्रज्ञा धर्मान भागवतान्य दुर्लभं मानुष जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम ततो यतेत कुशल क्षेमाय तन्नमाश्रिता शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम। भागवत प्रहलाद महाराज दुर्लभ मानुष जन्म मनुष्य जन्म बड़ दुर्लभ दुर्लभ ताकू कहगला जोटा अति कष्ट प्राप्त हुए रेयर जा कहुई अति कष्ट कहीं विभिन्न प्रकार पशु पक्षी कीट पतंग ये सब जन्म है शेष में मनुष्य जन्म मिली आमको आम सब सरी जन्म जिते आम देखुचे मनुष्य प्राणी मान सब आम जन्म सरी शेष में मनुष्य जन्म प्राप्त होती जन्मटा को दुर्लभ जन्म कहुई किंतु दुर्लभ हेले कौन है अर्थतम अध्रुवम अर्थतम ये अध्रुव अनित्य ये किस दिन पर मिली 50 पर 60 वर्ष कि 70 वर्ष 80 वर्ष मरिया पड़ो कि अल्प दिन पर एत बड़ मिले आदर गोटे बड़ कार्य साधित हो कौन अर्थतम ये परमार्थ आदर हो
ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କୁକୁର ବିଲେଇ ଆସି ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ ନା କ'ଣ? ନାହିଁ। ଷଣ୍ଢ ଶୁଣୁଛି ଭାଗବତ କୋଉଠି ଅଛି? ଷଣ୍ଢ ଭାଗବତ ଶୁଣିବ ନା କ'ଣ? ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣିଷ ଦେହ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ। ଏଇଟା ହିଁ ଆର ବଡ଼ ପରମାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନ ତେ ବିଦୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବେ ବୈରର୍ତ ମାନିନ କୁହାଗଲା। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ମାନେ ମନି ଭାବୁଛନ୍ତି। ପଇସା ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଅର୍ଥ ଅଛି ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରମାର୍ଥ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇକି ଖାଲି ଅର୍ଥ ପଛରେ ଧାବିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଏ, ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଠି। ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ ବୟସରୁ କୌମାର ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଭାଗ ଧର୍ମ ଶିଖିବା କଥା। ଏଇଟା ଶିଖିବ କିଏ? ନିଜର ପରିବାର ଶିଖିବା, ବାପା ମା' ଶିଖିବା କଥା। ଛୋଟ ପିଲାଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତାକୁ ମା' ମାନେ ବାପା ମାନେ ଶିଖିବା କଥା, ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବାପା ମା' ମିଳିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ନାଟ ଦେଇ ନଙ୍ଗଳା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେବେ ସିନା, କୂଳରେ ବସିକି ଦେଖିବେ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବେ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯାକ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ଆଣି ବିଗ୍ରହକୁ କହିବେନି ଇଏ ତୋର ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ତୋର ମାଲିକ, ଭଗବାନ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସଂସାର। ଏଇଟା ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଛି, ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହେଉଛି, ତାକୁ ଧରିକି ଯିବେ। ଖନ୍ତଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ନେଇକି ବୁଲେଇବେ, ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ବୁଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର, ତାକୁ ସେଇଠି ନେଇ ଆସିବେନି। ଯେଉଁଠି ତା'ର ଆତ୍ମିକ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ତା'ର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଠି ତା'ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତା ମଣିଷ ଜୀବନର। ଏଇ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ବାପାମାନେ। ତାର ସଂସ୍କାର ସେମିତି ବାପା, ସେ ବାପା ଯେମିତି ମା' ଯେମିତି, ସେ ପୁଅ ଛୁଆମାନେ ସେମିତି। ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଯାହା ବଡ଼ ହେଲେ ବାପା ମାଆକୁ ପିଟିବେନି, କିଏ ପିଟିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ବାପା ମା' ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ ମାଛ ମାଂସ ଖୁଆଇକି ଖାଉନୁ କାହିଁକି ଜବରଦସ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପିଲା ଯଦି ବଡ଼ ହେଲେ ପିଇକିରି ବାପ ପିଟିବନି, ଯାଉ କ'ଣ କରିବ? ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ଦାନ ଦେବ ନା ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାପା ମା' ତା ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅ କେବେ ଧକ୍କା ଦେବନି। ବାପା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, କେବେ ଦେବନି। ଭଲେ ସେ ଗରିବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ତା ପିତା ମାତାକୁ, ପରିବାରକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବନି ସେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା' ଚାହାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ଦେବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ପିତା ପୁଅ ଝିଅକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପିତା ହିଁ ରିଏଲ୍ ପିତା, ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ବାପା କୁହାଗଲା। ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ପାଳନ କଲେ। ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ରିକ୍ସାବାଲା ବି କରୁଛି, ତୁମେ ବି କରୁଛ, କ'ଣଟା କଲ? ଆଦିବାସୀ ବି କରୁଛି, ତା ପିଲାକୁ ପଢ଼ଉଛି। ସଂସ୍କାର କେତେ ଜଣ କରୁଛ କହୁନ? ପୁଅ ଝିଅକୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା କଥା। ସଦାଚାର, ଛୋଟ ସଦାଚାର, କେମିତି ଉଠିବ, କେମିତି ବସିବ, କେମିତି ଖାଇବ, କ'ଣ ଖାଇବ, କି ପ୍ରକାର କଥା ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ଜୀବନରେ, ଏସବୁ। ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବା କଥା। ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ କୋଡ଼୍ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ଐଶ୍ୱରିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା, ଗୁରୁକୁଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଭୌତିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପାତତଃ ଆମର ସଂସାରର ସୁଖଭୋଗ କରି, ଆମେ ସଂସାର ସୁଖଭୋଗ କରୁଛୁ, ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିବ, ଏ ରୂପ ମନେ କଲେ କିଛି ହେବ ନା। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଟିକେ ସଂସାର ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଚଢ଼ିବ, ଆରେ ଏଇ ବୟସରେ, ଏ ବୟସରେ ଉଡ଼ିବନି ଆଉ। ଆଙ୍କୁଡ଼ା ବାଡ଼ି ଧରିଲା ବେଳକୁ ସୁଖ ନା କ'ଣ? ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ବୟସରେ ଟିକେ ଭଜନ, ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରିବା, ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଭଜନ କରିବା। ବୁଢ଼ା ହେଲେ କିଏ ଭଜନ କରୁଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଚାଲି ପାରୁନଥିବ, ପରିସ୍ରା ଗଲେ ନାତିଟା ଡାକୁଥିବ, କାଉ ଡାକୁଥିବ, ଆରେ ବୋଲି ଡାକୁଥିବ, ସିଏ ଆସିବ ମନ୍ଦିରକୁ, ଆସିପାରିବ? ଆଣ୍ଠୁ ଉଠି ପାରୁନଥିବ, ଆଣ୍ଠୁ ଗୋଟି ପେଇନଥିବ, ପାହାଚ ଉଠି ପାରିବ ନା ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବ? ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ବୋଲି ପଢ଼ିପାରିବ? କାନକୁ ଶୁଭୁନଥିବ, ଆସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ଶୁଣିବି ବୋଲି ଶୁଣିପାରିବ? ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସମାପ୍ତି କାଳେ କରିବ ଭଜନ, ଏବେ କରି ଗୃହ ସୁଖ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ, ଏ କଥା କଖନ ବୋଲେନ ନାହିଁ ବିଜ୍ଞଜନ, ଦେହଟି ଅନିତ୍ୟ ଦୁଃଖ।
ବିଜ୍ଞମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମରିବା ସମୟ ଟିକେ ହରିଭଜନ କରିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ, ଧର୍ମ କରିବ, ଏବେ ଟିକେ ଗୃହ ସୁଖ କରିବା, ଏବେ ଟିକେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜିବା ସତ୍ୟକ ପଛରେ ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥାକ ଭାଇ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଭଜ, ଜୀବନର କ'ଣ ମାନେ ନାହିଁ। ଆଜି ହଉ କି କାଲିକୁ ମରିଯିବା, ବୁଢ଼ା ନ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇପାରିବା, କିଏ ଜାଣିଛି। ଆମେ ଯେ ବୁଢ଼ା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କ'ଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇପାରିବା। ବୁଢ଼ା ହେବା ବାଛି ନେବ, କଞ୍ଚା ରଖେଇ ବାଚିଲା ବାପଡ଼ା ଥିବ, ପୋଡ଼ା ମରିକି ପଳେଇବ। ତେଣୁକରି ଆଜିବା ସତ୍ୟକ ପଛରେ ମରଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଜି ହେଇପାରେ, କାଲି ବି ହେଇପାରେ। ଏଣୁକରି ଜୀବନର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସକୁ ଏବେ ଜାଣିଲେ ହରିଭଜନ କରିବା ଦରକାର, ଏବେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସମୟ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ଏଇ ସମୟଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଦରକାର। ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା କଥା, କ'ଣ କର୍ମ କରିବନି, କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ତ ସବୁବେଳେ କିଏ କରିପାରିବ ନା। ଯେତିକି ସମୟ ସକାଳୁ ଟିକେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର, ହରିଭଜନ କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା ଦରକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ ଏତିକି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବୟସରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱର ଭଜନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ବୟସରେ, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବୟସ, ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ହରିଭଜନ କରିବାଟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏସେନ୍ସିଆଲ କୁଆଡ଼େ ପୁରା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଛୋଟ ସମୟ ଯଦି କିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ପଳାଉଛି, ତାପରେ 2 ଦିନ ପଳାଉଛି, ତା ବାପା ଅଟକେ ଦେଇ କାହିଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି କୁହନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ? ସେ ବାପା ବି ସେ ଅସୁର, ମା' ବି ଅସୁରୁଣୀ, ବାପା ଅସୁର, ସେ ପୋଡ଼ା ବି ସେମିତି ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, 2-4 ଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ, ଆଜି ବିଗ୍ରହ ଟିକେ ଦେଖିଏ, ପରିକ୍ରମା କରି ନାଚିଏ କୁଦିଏ ଗଲେ, ବାପା ମା' ଅଟକେ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େ? ପାଠ ପଢ଼ିବ ଯାହା ତ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଯେତିକି ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଠ ସବୁ ଯାହା ବାପା ମା'କୁ ଘରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଇଥିଲେ, 3-4 ଚାଲିଥିଲା, ପୁଅ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା' ଜଗୁଥିବେ ଘରଟାକୁ ଜଗୁଆଳି ହେଇକରି, ଇଏ ଉଡ଼ୁଥିବ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ସବୁ ପରିବାର ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ପାଠ ତ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ସେ ଦିନ ହେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଯେଦିନ ହେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ସେଇଦିନ ହେତେ ତାହା ପ୍ରସାଦନ କରତେ ଯତ୍ନବାଦ। ଯେଉଁ ଦିନରୁ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା, ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ସାଧନ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ବି ଜୀବନର ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହରିଭଜନ କରିବା। ବିଶେଷତଃ ମାନବ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ, ଅସ୍ଥିର କୁହାଯାଇଛି। ମଣିଷ ଜୀବନଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିର। ଲବ୍ଧାସ ଦୁର୍ଲଭମିଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟମ ଅର୍ଥଦମ ଅନିତ୍ୟମ ଅପି ଅଧୀର ତ୍ୟକ୍ତା ତୁର୍ଣ୍ଣଂ। ଲବ୍ଧାସ ଦୁର୍ଲଭମିଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ତୁର୍ଣ୍ଣଂ ଯଥେତନ ପତେଦନ ମୂର୍ତ୍ତି ନ ଯାବତ୍ ନ ବିଶ୍ୱ ଯାବତ୍ ବିଶ୍ୱ ଖୋଲ ସର୍ବତ ସାତ ନ ଯାବତ୍ ନ ବିଶ୍ୱ ଖୋଲ। ଭାଗବତ ଶ୍ଲୋକ ଏଇଟା। ଲବ୍ଧ ସୁଦୁର୍ଲଭମ ଇଦମ, ଲବ୍ଧ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ସୁଦୁର୍ଲଭମ ଇଦମ, ଏ ଶରୀରଟା ଆମକୁ ମିଳିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର। ଲବ୍ଧ ସୁଦୁର୍ଲଭ ବହୁତ ସମ୍ଭବ, ବହୁତ ସମ୍ଭବ ମାନେ ଅନେକ ଜୀବନର ଘଟଣା ବିଘଟଣା ପରେ, ଅନେକ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦ ପରେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ, କିଏ ପାଟି କରୁଛି? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏସବୁ ଜନ୍ମ ପରେ, ବହୁତ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଗଲା। ବହୁତ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟମ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ମାନୁଷ୍ୟମ କହିଲେ ଅର୍ଥଦମ ଅନିତ୍ୟ, ଇଏ ଅନିତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମିଳିଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ? ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କଥା କୁହାଯାଏନି କାର୍ଯ୍ୟ, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ନା ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ସେ ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଯେ ଘୁରୁଛି ନା, ବାରମ୍ବାର ଜଗତକୁ ଆସି ପୁନରୂପୀ ଜନ୍ମ ପୁନରୂପୀ ମରଣ ପୁନରୂପୀ ଜନ୍ମି ଜଠରେ ଶୋଇନି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଏହି ପ୍ରକାର ବାରମ୍ବାର ଜଗତକୁ ଆସୁଛେ, କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଏ କଷ୍ଟର ପୁରା ଫାଇଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ, ଡ୍ରପସିନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆଦର ପରମାର୍ଥ ସାଧନ ହେବ, ହରିଭଜନ ହେବ।
मनुष्य शरीर द्वारा हरिभजन हो पार जो हरिभजन कले आ जगत को आसवा पड़ोनी कष्ट पाइबा पड़ोनी ये जानती धीर माने अर्थदम अनित्यम अपीय धीर धीर जन विद्वान मान जानते कथा विज्ञ माने ये पाठ पढ़ी इंग्लीश कह लोक जान कथा कहुए जो मानकर आध्यात्मिक संस्कार अच्छे से जानती जो मैंने मनुष्य जीवन मूल्य को बुझीपार से जानती शरीरटा मिली किसी दिन भाई मिली जगत जो मैंने आस स्वार्थी संबंध रखते शरीर सहित जो आपको सब शोषण कर आम आसचे केवल भगवान भजन करने आम आसचे यही कथा गुरुत्व सहित बुझुंट से तूर्णं यतेतन पतेदन मृत्यु शरीर पतन हवा पूर्वर सत्य मृत्यु सुनिश्चित वार्धक्य जराग्रस्त हे तार्थ इंद्रिय गुड़िक जैसे पद सतेज अच्छा एक्टिव अच्छा इंद्रिय गुड़िक आखि भल देखिपु कान शुणी पार्थ कथा चुहा कही पार्थ पाद चली पार्थ इंद्रिय गुड़िक सतेज थी पतन हवा पूर्वर याव निश्रेषात आत्यंतिक कल्याण चेष्टा करिया दरकार विषय खोलू सर्वतसार इस जते से विषय सब त्याग करी इंद्रिय सुख को त्याग करी इंद्रिय गुड़िक द्वारा इंद्रियाधिपति भजन करिया दरकार भगवान कर आ जो मैंने भावुं टिके रंग सरला फेडेड है आध्यात्मिक पथ को जावा मूर्खामी परिचय हेनी के असंभव लोक कहते महाराज कौड़ी समय अच्छे समय समस्त अच्छे समय ना ना समय समस्त अच्छे कौन 24 घंटा घर भर रोच ना कौन टीवी देखुच पेपर पढ़ुच केते कौन मोबाइल देखुच से सब समय नष्ट हो भगवान को गीता पढ़िया भागवत पढ़िया टी सत्संग करिया ये सब किसी ना लोक से संस्कार ही ना कौन कर संग सेमती खाद्य सेमती आचरण से पूरा परिवेश सेमती निजर मूल्य मूल्य बुझीपारना एथिपाई मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ किंतु अस्थिर अल्प दिन पर मिली अल्प दिन पर मिलने आदर गोटे बहुत बड़ कार्य हो पार कौन दिन मृत्यु भी ता बोला जाए ना के मरज ना कौन मरियाटा तो सुनिश्चित सबे निज निज कर अभिनय सारी बाहुड़ काल बेले आज मर काली मर मृत्यु सुनिश्चित अभिनय सारी जीवा पड़ बालक काल में परमेश्वर को साधन होते पारे ना ए रूप मन करा अनुचित जो भावे बालक समय छोट समय भगवान को साधन हो पारे यहाँ ठीक नुहे से बढ़िया करेंगे मुंडे सरल मती से संसार कुटिल प्रवेश करना छोट समय निष्पाप था पाप कौन जानते से पूरा सरल था सापुड़ी दे कहीदेव यहाँ तार फ्रेंड बोली धर सांग बोली धर ताको आम कौन सापड़ा धरना भय सृष्टि कर मन भर से भय भीतर सापड़ा देखिए छोट छोट बाघुड़ा भी कहे छोट छुआ देखो ना कुकुर जा पड़ों गाई सिंह पड़ों जाना तो किसी तेणु सरल मती से समय आध्यात्मिक शिक्षा दिज्व से छाप हो पूरा पूरा हृदय गार हो कि से समय आम कौन करचे जीवन को नष्ट करने भ्रष्ट करने जो शिक्षा सब दौचे कौच यहाँ तोर नाक यहाँ आखि यहाँ पाटी यहाँ कान मु मामी ये डाडी किंतु ये भगवान लिखी बापा से कहना ये तर प्रभु लिखी कहना ये हूँ दुर्भाग्यर परिचय संसार ये सब शिखा जो नाक रही आखि रही कान रही बापा रही माँ रही सब मरीज पड़े सब कि सब अच्छा रही रे जी रही रोचे रे शिखना कि अनित्य कथा सब शिखा छोट शुरू आमको ये शिक्षा दी आम पिता माता आम परिवार आम संसार ये शिक्षा दी तेणु आम मान जीवन ये प्रकार जो भावुं छोट समय साधन करहबनी ये ठीक नहीं यहाँ अनुचित आमरा इतिहास देखते आम इतिहास को देखीचे ध्रुव प्रहलाद अत्यंत शैशव अवस्था परमेश्वर के प्रसाद लाभ करते ध्रुवजी महाराज प्रहलाद में छोट समय पूरा 6 वर्ष 7 वर्ष बयस प्रहलाद ध्रुवजी भगवान को पाई कम बड़ कथा प्रहलाद माँ छोट समय हरिभजन कले षंडमर का पाठ पढ़ुं से पाठ जाक गुरुत्व देने अन्य रिसेस समय लिजर समय बसी से आध्यात्मिक कथा चिंतन कले हरि कथा हरिनाम कर से ध्रुवजी महाराज नारद जी कहले तुम बापा सब राज्य देदें चाहते फेरिक आस ये कहले ना मुझे भगवान को प्राप्त होबी ताल फिर भी ना भगवान दर्शन नदेले मरीजी पचे छाड़ी ये निष्ठा छोट समय जो भगवान के प्रति जो आबिलता अच्छी कि जदि कौन सी मानव कौन सी कार्य करने को समर्थ ही था तो मानव मात्र जत्न कले से कार्य साधन करते पारे यही संदेह कि
जदि कौन मानव कौन कार्य करने समर्थ होता तो मानव मातृ जत्न कले से कार्य साधन संभव संभव ना जदि गोटे कौन कार्य अच्छी ताको मनुष्य कर मनुष्य द्वारा संभव मनुष्य द्वारा से कार्य हो धरतु हरिभजनटा मनुष्य द्वारा कार्य हुए पशु मैंने करपारती ना कौन जमी आम वृक्ष चढ़ुचे वृक्षटा आम चढ़ी पारा मनुष्य द्वारा सब वृक्ष चेष्टा कले मनुष्य चढ़ी पार वृक्ष को ताले आउ पशु चढ़ी पार कि अन्य पशु चढ़ी पार ना जो कार्य मनुष्य द्वारा संभव जदि कौन सी मनुष्य चेष्टा करे से कार्य से कर तेणु हरिभजन मनुष्य द्वारा हरिभजन मनुष्य उपयुक्त प्रযোज्य तेणु मनुष्य ही आपको करवा कथा पशु मान कहुए आध्यात्मिक मनुष्य विशेषतः जहाँ प्रथम बयस एत अभ्यास कराए ता क्रमशः स्वभाव स्वरूप होया पड़े प्रथम बयस जहाँ अभ्यास करा से स्वभाव हो छोट समय जी चोरी कर देखुना जो लावारिस फुटपाथ जन्म होती पिला जो जन्म कर फोपाड़ी दे पड़ों जो माँ राक्षस जाक से फुटपाथ बढ़ुं अईठा खाई बढ़ुं से पिला एत सब माने कौन होती से सब बड़ बड़ सब जाती सब टेररिस्ट होती सन्तासवादी होती चोरी कर पिक पकेट करती विभिन्न प्रकार परिवेश तैयारी कर छोट छोट छाप पड़गला से फुटपाथ अच्छा घर नाई कि द्वार नाई बाप माने माँ ने से हर्ष छोट समय संस्कार जो दिज्व से स्वभाव हो पितामाता पर निर्भर है कौन कर कौन न कर कृष्ण 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 रक्षमा कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव क्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां गौर 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 रक्षमा गौर 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 पाहि मां भज गौरांग स्मर गौरांग लह गौरांगेर नाम रे जे जन गौरांग भोजे से है अमर प्राण रे भज गोविंद स्मर गोविंद लह गोविंद की नाम रे जे जन गोविंद भजे से जय गोलक धाम रे जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी
मंगल निलय सर्व अमंगल हरि। मंगल निलय अमंगल हारी, जय जय लक्ष्मीपति नृसिंह मुरारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय निताय जय गो, जय निताय जय गो। जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा। जय जय गुरुदेव तिल गुरुदेव, जय गुरुदेव तिल गुरुदेव। जय प्रभुपाद 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 तिल प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
माधुराधा कुंज बेराधा मदन सरकार की जय। तदे प्रीता प्रातः पाठ कृति श्रीमद भगवद गीता तदे पारण जय जय श्री चैतन्य शिक्षा मूर्ति तदे पान जी बादन व्यासदेव महाराज जी जय श्री भक्ति स्वयं प्रभुपाद जी जय श्री भक्ति ठाकुर महाराज जी विष्णुमल भक्ति पूरी विश्वमल भक्ति सिद्धांत सती सिंह प्रभुपाद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल स्वरूप से बुंदे जय सबांध सपरिग्र सपास्त प्रभुपाद कृष्ण नामाचार्य श्री दस्त श्री राधा वर्षण वर्षना